ORTC et Impérial, en partenariat avec Comore Télécom, vous présente la première édition Ujuzi, l'émission qui a pour but de valoriser les talents des îles Comores. Ujuzi, Yemhoyalido. Mais quel plaisir de vous retrouver après un si long moment, mais bon, Covid-19 oblige. Et surtout, ne vous inquiétez pas, on tourne dans le plus grand respect des mesures barrières. Ces candidats, 6 talents. Et qui, comme les Lacantes, sera le porte-drapeau des Comores? Ah bah ça, on le saura à la fin de cette émission. Et c'est parti, on commence la finale. Hala gawo atsesao wanu wabambwa aritsitsungua nai masikini watsojua ladhani onao kujaworanza nao hala gawo atsesao wanu wabambwa aritsitsungua nai masikini watsojua ladhani onao kujaworanza nao mwema tabia shasi suraya uyihala washaka atemareyo marashi matso ya hahe yo walia izinkobe hahe ulanga wambeboni site shughuli bawetsi ubejidi sifu hawe gamitan hawe la waharara site shughuli bamitsi ubejidi sifu hawe gamitan hawe la waharara nehubadili ngamina maso hamgu we matosha siuzi we matosha la wataradudi nehubadili ngamina maso hamgu we matosha siuzi we matosha la wataradudi Mewa nizisanganati zaho warura wanungwa hivi wao ngamiradhi nike mtwana norieshi kujavori jivia nao silemewa nizisanganati zaho warura wanungwa hivi wao ngamiradi nikemtwana norieshi kujavori jivia nao wetawala bawetsi batwala nasikari na ukuwala mahaba ya haturi wala hakire zilisa bawetsi ibulisa negana siujisa mahaba ya hatujisa sikina hamu bami ujasana hakikabo asi watinawe katsi sili amini sikina hamu bami ujasana hakikabo asi watinawe katsi sili amini nehubadili ngamina maso hamgu we matosha sibuzi we matosha la wataradudi nehubadili ngamina maso hamgu we matosha sibuzi we matosha la wataradudi
nehubadili ngami na maso yangu wima tosha sibuzi wima tosha la wataradudi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Zahandani do fereshea au jifereshea hoka kana wakati mwinji karja unana andongo zinji shabanga sina furaha mbili hata zinji furaha ya handani ndo kaya harija jertimizi izorandisa rivuku harmo wade wakaya wenzao kama Mwenyezi Mungu abenze yabilize furaha zinu hauna kaunu ujuzi ruono squajana wakaye komori kamili tanganyiha rende harmaya juma hamwe foot yabotsena ujuzi hamwe ar ngojuha haju wende harmwe dunia kamnyesi Mungu abenze ribiti wakati mwinji haina usiku alhamdulillah amadi rahamba milpa commence par un pas ngo hewe daraja hadaraja leori wono au kale ubala hata shamasha muziki ndongo za nyumeni kakuja kanizo jana ubala he torabu tena ya shikomor kandi torabu ndo hususi wa shihatu wajo tanganyi hangeo kanema vazi tena ya shikomor yoni suka ukomori ngono hususia nafikiri ko leori wono ukawazidi namna ukaranzi umhezo ranzi enamna wakahonesa ula ujuzi jome wa hao harmau mzima yoka ikosa kangabo mna himtiti bien sûr kamwaka twakauheza ani la regaria hao kejaka harmau wandu mukanaze nogoza homo ni swafi shaka jatula buhari haku bengeri shidiri njia haye namna ikao ujibalia enamna wakaujonesa enamna wakaurumia espace ne namna wakahwelewe music anila zila ndungu wakauzamba ikauzinjia batu zirinjia afikiru kaleo honesa ndongo njema. Merci beaucoup ngarombo Mwenyezi Mungu je uzidishe juma wote na kama wawenza. Merci beaucoup. Elsaid sikanzano beshe marahaba menji mimi tijibiwa na prestation ya haho au kaya handani mjungu wono ka améliorer ndongo zinji au niveau ya he ye rythme ya hele jimbo ye genre ye technique ye scène heliwa ye occupé ene wakawirema e live tena ikiri enamna wavayate na mitijibiwa. Merci. Alafu njaona sawa ne heli doktori yaona mana mimi tsono hama mimi hunitia harmale jimbo lao parce que tsonoka wakauheza sha au tsonoka hama ukaunangalia ikaujisa sofi parce que tsono hama hama ukauni hezi za mimi tikau sante ze expressions zaho na hizo pia marhaba menji. Merci infiniment. Merci. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Andani mju tendeni fereshe orchestre yakawa accompagné Elsaid. Ça m'a touché. Et Zabili Elsaid, bon, à chaque fois, et performance ou Jésus. Ça c'est quelque chose qui m'a touché. Et puis bon, tu as une allure professionnelle. Merci. Donc là, on a un dommage, c'est-à-dire que vous percevez un discordage ou un voix. Parce que à mon jour, Elsaid, à me suivre, parce que je voyais que tu avais quelque chose. Je suis allé chez un Shija. Aniti ono kaukana ndongo na kanza nitsahi mvui. Et puis bon là tu aniti Parisa kaya ngaona performance je tena chizungu sha amjota ishingazi ka docteur mudoneshiriza bayu jwandu ani litiende hulako munuke prestation haho
ani njosutina mbe ukaya je suis fier ukaya ngo représenter tu wenger ka wakawenje artiste an chanteur ja ami fier ukawende wa représenter wakawenje wa mérite mais ndo bahati tina bahati kabahatisha wenga mjuhumbia kango jonda juzai. sinazinjiza hamba haukaema makolego wangu watukufu majuri wadoya wahambeza kauli lazimu zambo shado tsokati jibwali si ukaya mahafali ya bulo ha jimbo la Torabu alafu ya nosoka elzaidi habaliwane ne live wani ma musicien belle atijibwa sur les prestations ya donc kirika et émission ya Lisandro. Yaone mwana ye mibonja saya mwana bade wangu bahata we wazalwa endu zangu gamono siri zinji zevenuha shasubira ini chuli zati dari hero izo wasi atusiha mpaka letito liti ushudi so singare wahabo nguye mtamani timlecheze badizo uri sabo yakandendo sabo yajirenda ndui wahero wao badizo uri sabo yajirenda ndui gazeti zoshangasa inuma yohasa enirenda nsomwaza wende uti wangu zembingu zitimbo chebo yakao indendo zangu si untubahati si ujua na trasi andu icha inuti ya urati Zinuzandi saindi wanirambua mimru wa masi wako daita Vanuwe kuti wawe chenga wena beya Livira usimu lichuli usupia Masikine rohangu Zedia napata nijoka uliva Kati dolinda hule utoliva matoni nasire wona badizo urisa yajirenda ndui wahero wao badizo urisa yajirenda ndui wahero wao gazeti zoshangaza inuma yowaza nirenda nsomwaza wende uti wangu zembingu zitimbo chebo yakao indendo zangu uranzi yezi nuzandi saindi wanirambua mimdu wa masi wango daita Vanuwe kuti wawe chenga wena beya Livira usimu lichuli usupia Masikine rohangu Zedia napata nijoka uli
wakati dolinda ule utoliwa machoni na siri wona adizo urisao yakadendo zao yajirenda ndui wahero wao badizo urisao yakadendo zao yajirenda ndui wahero wao gazeti zushangaza inuma yowaza mirenda nsomwaza wende uti wangu zembingu zitimbo chebo yakao indendo zangu badizo urisabo yakandendo zao yajirenda ndui wahero wao badizo urisabo yakandendo zao yajirenda ndui wahero wao gazeti zushangaza yenirenda nsomwaza wende uti wangu zembingu zitimbo chebo yakao indendo zangu gazeti zushangaza inuma yowaza yenirenda nsomwaza wende uti wangu zembingu zitimbo chebo yakao indendo zangu gazeti zushangaza inuma yowaza yenirenda nsomwaza wende uti wangu zembingu zitimbo chebo yakao indendo zangu marhaba. Weta, unngoda ho? Ngani majaju? Ningami ortese mimi, amhulindo. Je, ortese? Iramdo ne veri birike hunu. Bomza muna manga arbe mbonzi. Mamno bomze. Abagama mbonzi. Hai, se shoga. Alo mbonzi leo. Oui mwanama. Apo menga mulindo huna sabudo amamani so judo huja. Fakri. Okay, menga mwandi so mimi. Antoni ortese au nikedo sawa. Dobeza. Sami ngamjo. Sami. Sheule wa serikali lauzaba ho utunge hazi urumie ya aho akiri kabuledi manga boulozi kabo biashara na matembezi rijo shindari zirumie ritunge hazi zenza mradi intia haturi yanzawo ketuli na itulasi lari underi
Qui est assez bête pour tout attendre des autres? L'espoir ne s'achète, c'est nous-mêmes qui le faisons nôtre. Lève-toi, peuple, soulève tes idéaux vers le ciel. Juha rijele ukatibure ekuhide mkalimani doma promo je suis possédé par un démon hatitini yatimo tija tutafunya jakimo 1 2 3 4 5 6 7 ça peut être un chat mais celui qui pète je n'ai pour venir couper des têtes sur le tête personne ne va mener l'enquête nampi maelerile haumre mezigele gele majaju ujuzi sari renge. Matatu! Namche! Yo! Namche! Namche! Wasarigo! Waitaku!
Matatu, c'est nous. Marhaba menji. Marhaba menji majaju. Rikauzidina. Amande hende mashine kwa hamba Yopay Airline. Alhakiko kwa leo ranzi e power, zenvu, e force, e mise en scène, ate high technology. Msitanganya batima. Mwone sa daraja haju. Sinu karjaka wajeni mwizo. Karjuka ya alhakika. Wana hatu majaju. Ranzo mwando. Kamjasaza. Urone sukaya. Haina usikunga wa daraja. Ye force ya mwanadamu. Tanke mrungu yenshi lazima yenjeze. Uskwalo mronesa. Akamronesa ukal hakika ranzi harmaye esenu iyo. Hata mrohemwe ndebonze. Bien sûr, et technologie. Mronesa. Il a force. Il a mise en scène. Nenab na ikao mritia harmaye timu ya hanyi. Na mferesheoni au kaya mfanya evolution yinji. Ranzwaka juzir udukana daka nsanu daka ndaru. Shale urmoneze daka mwazirenga. Mchoka hama daka nzima. Au kare zemvuri la force zila pumu za hanyu. Na ila valeur yahe izuma kauzitaha. Mzifanyao mzonesa. Marhaba menji. Gamu mferesheoni. Tena mferesheoni. Au kaya kamnomzi abantu cyangwa mtuzidi za sana. Assalamu alaikum. Majaju timferesheani au kaya mrungu wono ka toujours haini wakati mahaja yabo mrungu wono ka kamjaja yabo bure sha mja mrone sendongo Sinongo bahi shandongo mzijuao mininga mitushe swafine e prestation hanyu iyo haukaya monsi de fierté mlonio iho malaya mlaya majaju sha afikiri kabisa majaju liatongeza de yamfanya ni heli mlio leo alafu ngani yabo tena shanga mhashirishao wandu mashababi no wandu pia maisha yaliyo leo ngamhashirisha wandu hayamaze ankiliza hao kaibidi watibaki bahisha wafanye hazi ngamhashirisha wandu tena ukaya namna ize ndongozi liyo paske mungu noka majinga ya rengwao umwenjingo rengwao wandu ngwao na tabu yao yenshi atayo kiru siku mndu hede hajiparisa katina mapesa yafanye nawili alafu mjamo ni sasa ndongozi yabo franchement zini touché Sophie kabisa halafu mrungu ono tena ka edio ya hani kubaliwa au kaya mrungu ono ka nyowa hili ngani connecte ngani wazima hani ndongo mzifanyao halafu tena hamanga mji kompleteo ya kama mzima kati yabo hama zendongo kazijo kiri halafu ganina ndungo noka déborde ganina imagination taila ganina création ganina aini ndongo fanya technique ganina technique ganina ezendongo pia mzitanganya bravo pour ça marhaba menji tijibwa Sophie. Assalamu alaikum. Rahai mkwembe jarenga washku parce que ndi domaine ya Sombe mbabintintini onao kao je suis très étonné on a wandu wazinao hani pour moi usina mroje me abishimizi kazi nisha la siudila ani gestion yo harma espace ya juu donc c'est quand c'est le discours zinji chapon de ton nesokaya groupe une comme d'habitude emisa yukamando handani bon voyage harma nguzinji leo tio amende hili siti hamba rikau kabonze rikebanu donc tout a été synchro surtout wakati mwanja harma
zerido hizo ratumuunda ni majaju donc mwarejera tukama pala mro hakawona zengo en réalité bon mimi sina zohamba parce que bon zohamba tamba za majaju henu siku mjoja bana siruka mjone tone donc ndio mwambe ni fire basi na kazi yao ndio pamoja. Ok, bon, Amjo aussi dit swami parce que harmois et prestations puis skaone ze images chanja koishe son sha embabi na santé si on a waka énergie soit sur scène là sur nos cas il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de comment dire, beaucoup de force, beaucoup de technique. Alors moi ils ont Madjadjou Afana. À la fois, je tenais surtout nous à féliciter Rangou et émissionnaliste parce que Henwa Katwa Javanu, Orone Sazanumeni, Obalia énergie anumeni, Obalia Rongoza numeni, et ça c'est pas facile parce que ils sont, à mon cas, ils sont très créatifs ces deux jeunes garçons. Donc je tiens vraiment à les féliciter et je pense que parce qu'on a vu de nos propres yeux. Mon cas, ils ont tout donné, ils ont vraiment donné jusqu'à fatiguer quoi. Parce qu'on a quand même, ils sont incapables de se mettre debout pour nous écouter tellement ils ont donné. Donc moi je tiens vraiment à féliciter et moi ça m'a vraiment touché là. J'ai même les larmes aux yeux ce que j'ai vu, même si j'ai pas entendu le son, mais j'ai vraiment été touché parce qu'ils ont présenté ces deux jeunes garçons là. Et bravo à vous. Et franchement, ça me touche sincèrement. Maradamenji. Voilà.
Vie. Vie de rêve. Et vie, si tu veux rêver, mais marche en avant. Et quand nos rêves ne se réalisent pas, et quand nos erreurs sont impardonnables, et quand nos poèmes ne nous changent pas, et quand notre passé nous suit, et l'histoire derrière nous, on devient poète à jamais. Et jamais on arrêtera de riposter avec nos vers d'humanité envers la danse, en dansant et danser pour l'humanité. Alors, j'écris pour eux et j'ai pris pour eux qui ne font rien de ce drame, à ceux qui n'ont jamais touché la terre, à ceux qui n'ont jamais eu de rêve ou d'espoir, malgré cette vivipeur, je me soucie d'eux. Ils étaient nous, étions tous des rêveurs, ils étaient nous, étions tous égaux, ils étaient là, en train de rigoler, mais nous, on creusait la terre. Ari, eze kweli zohoza maskini kukozo tijura mbanzi au kweli hizi nonaho mijini nono haina banu na heda kabu na mikarobe mitsimbure mi upuabe ili mi nivune ti vunu kalamu ti ashizungusha uvuzi waku. Parce que y en a ceux qui nient leur propre identité et ceux qui nient l'identité de leur mère et de leur père et quand nos rêves ne se réalisent pas, et quand nos erreurs sont impardonnables, et quand nos poèmes ne nous changent pas, et quand notre passé nous suit, et l'histoire derrière nous, nos mères affamées, nos pères condamnés à l'espoir de nous voir un jour libres de s'exprimer librement, hélas. On écrit nos poèmes avec la danse pour mettre un point à la vie. On nous dit que nos écrits, on les dédie à l'humanité, mais quelle belle blague. Nous voici le chemin de luxe. Et quand nos rêves ne se réalisent pas, et quand nos erreurs sont impardonnables, et quand nos poèmes ne nous changent pas, et quand notre passé nous suit, et l'histoire derrière nous, on devient poète à jamais. C'était la mère de ma mère, fille de mon arrière-grand-père. C'était la mère de ma mère, fille de mon arrière-grand-père. C'était la mère de ma mère, fille de mon arrière-grand-père. Tirengone za emotion huko uka si wazee zinungunaona basa zinibeha hule halisi parce que bonti eshele wakati raka watoto umirani kukaya sutukanga bo mwezi ndo wakantingwa ishoze hale peut-être ngo bajomba yengi na rapport ndino si una rapport ka wakati huo dans ce moment ça va des poèmes c'est deux extrêmes kao ani espace yaka buhari yabo ini beho mahala hobili ndio upande wa danse nje upande wa des poèmes qui m'ont vraiment touché les expressions de artistes franchement Nibali washikonga wa okay ndemo ya Nibali donc hamandi hilamba wala wa mbirani kamjikaban chabon kabo évolution heni ya jaman kutobalia ngina apport kao ça nous étonne tout le temps donc ngamfikiri tileubai aminu kamau dans l'avenir gagne na place armée aria Comore. Izakweli vraiment nsomara bosha zenugo naona vanu zimtushe haku parce que yani harmweze les compétitions zavira avant wasulivanu lungusho musique j'ai changé yani maintenant selon qu'on présente musique à la fois souvent que musique a changé
parfois mduro hamba harmwe thématique ya yonzor wari honest. Et là le fait qu'on garde musique nzima tishindi tinjia so harmwe concept hao tielewa so à la fois vraiment njakanza izie j'étais vraiment dedans. Voilà. Donc tijibwa ici zenongo wari honest savana tijibwa ici il a expression il a expression wa ibalia. À la fois, j'ai vraiment vu qu'il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'améliorations qui ont été faits, en tout cas avec Ujamaa. À la fois, je ne peux que les encourager et franchement, on peut être fier parce que Komoriga Sina talent. À la fois, j'en profite pour, encore une fois, je le fais, mais je ne le ferai jamais assez, de remercier en tout cas toutes les personnes qui mettent ce genre de concept en place. Yani wandua shinde waonehe harmoni ya pia waoneka Komoriga Sina talent. Et là, la preuve en est que ces jeunes-là, ils m'ont fait voyager, quoi. Donc, merci encore, merci à vous. Voilà, bonne nuit. Voilà. Karsina sijisafa sha dohone sauka alhakika harama wo ujuzi waonesa abantu waonesa uka ukomori wo husyo hatu angalata zila services za hatu ukala nzona valeur enamna raenshi hamande hili nahiria ni sababu ututoni hatu takaona zinu ija tani harmaye hamwe ar mjibua tena mjibua monesa ujuzi jome wakande zira kausitsaha lazinu kaheno siku mronesi za nyumeni ngafikiru kaya avenir hano tena ngiyo kajazia abantu na mzidi yahone soka mkomori ngena valeur onduelewe ukaya abantu watsurambo kando wazungu hasha gasina valeur nkuu ikawa ekari shidiri ritsaha rilekeza bahinga fikiru kanga ruka haju ngarduwo na zinji ngarduwo na furaha zinji ngentina zinji za hamba kama mbushironi khair na mbushiriani maudu tena mwenjeze zaidi. Wassalamu alaikum. Hadani tikanzani mbesheni marahaba haukaya ranzo mando yezinsabu zinu zandi saa tajihunde leo tujua kanga mweshelea oshentu ya hadani mwaka mahea yabo tikati mfanyilani remarque ka ngabo wandu komdu kajaka usante eze expressions za hao halafu eze etape za dunga hata mje mwasuli yabo sijibiwa paske mnonesa mfanya haza tamnonesa ukaya mshindi maîtrise eze ndongo mfanyao halafu sijibiwa tena wakati mwajabo eze sujet mkozi bali ya yabo sujet kozo touchant swafi mimi leo mni touche swafi hata kama mshidi mwishia iroho yangu ataba sarake ja kalme ngai bateo haku sof nyenyenyu janga ni mndungu sante kanga ni harima ngani hama mbwana zanza ka wandu wakane maisha mema au alafu sha mnduka sante kanga ni hama mbwana parce que eze ndongo mzifanya au zitendo za hanyu ngizo hafifu ngizo ngabo farizi ngabo tomaya halafu yonga ikirio swa yo jisa swa mujibwa tena parce que nyinyi hamwa ekamja yabo mu santeka mujibwa neze mouvements za hanyu au sol les déplacements mujibwa parce que mrungu meme mu santé ekama enfin maîtrise hamayo de hamade identité hamayo de mbandu konyu wijua swa ya ho honti halafu tikanzani mwabenika na mkane ufahari neze ndongo mzifanyao na haini ndongo zoka ujiri leo hauka kartujua yo dezibahatisha haini ndongo zoka ujiri leo mtikane harara haukanga nina upezo nganyina ujuzi nganyina ngamshindao mfanya ndongo uhusu ye kote artistique kote technique kote ya ho yeze nyinyi wanyi eze ndongo pia ngazikirio mashallah.
ye kampuni ya taifa ya Comor Hydrocarbure ngwatia ujuzoni gazi ya upishia hydrogaz. Ngiyo na hifadhi upesi ni yongiyo rahisi ye kilo ya gazi ngiyo rali majana maidi. Hohula ye butei ya kilo 6 ya tilo ya gaz ziwizini na majana mane, yani 12,000 francs. Ye butei ya kilo 12 ya hisa tilo ya gaz ziwizine na majana mane, yani 22,000 francs. Notre priorité, votre énergie. Comor Hydrocarbure. Al-Moubarak propose un grand choix de mobilier et de literie dans une ambiance conviviale. On y trouve des meubles pour le salon, la chambre et la cuisine. Venez découvrir un bel éventail de mobilier de qualité. Notre showroom se situe à 60 mètres de la gare du Nord de Moroni, en face de la Cour suprême. Avec Al-Moubarak, c'est le choix et la qualité. Magasin Super A hadhamini libundo nane leturu la heze nyumba zatu na yenge wa mwandu hunu masiwani rangude ze elektromenager, frigo, congélateur ze moketi njema nane mabusati ya utia homisirini yemi wango mema gena wajau ze peinture e mabrouette nane ze nao pia za tuyau za PVC emishana ze baignoire na ye Super A ze produisa heza nguo haruma nchi ya Turki na yengu jihundo haruma nchi ya Kafkaivo karibu ni ancien Radio Comore. Super A. Shelea, Shelea, Madoleo. Shelea, Shelea, Madoleo. Wepita wakati chamona mikachi ulala wala usingua ujuro mbili za tungulana miadianikana rekabika njema weto imedia pamoulande mwenye urijinia bekwa wala wafanya za ulimanisa shamaba yangu nawe amjua minjambiwa we nujua kujambiwa mi haukaela dhalua yosi ndongo hanyu watu zichua amjua mi njambiwa we nujua kujambiwa mi haukaela dhalua yosi ndongo hanyu watu zichua Shelea uitwani iza zamani umatoni na mwinjilio ifubani uitwani iza zamani na mwinjilio ifubani uwe kujaundesiwa kinyume mitutinia ladha yangu ya alua doriziki mola ya utinia kujua mi utambia ikasindo ishilia insi huanbalia aribalara kwendo tembea sinadi yangu swauti nanaliritirati yekemrunda we I love you sinadi yangu swauti nanaliritirati yekemrunda we I love you Shelea uitwani iza zamani na mwinjilio ifubani uitwani iza zamani na mwinjilio ifubani kuipira wakati njamona mikachi ulala wala usivua kuturo mbili za tungulana miatiranikana tekambika njema weto imidia pamoulande mwenye urijinia bekwa wala wafanya za ulimanisa shamaba yangu na we amjua minjambiwa we nujua kujambiwa mi aukaela dhalua yosi ndongo hanyu wajo zijua amjua
usivuwa uitwani iza zamani uo matoni na mwinjilio ifubani uitwani iza zamani na mwinjili santi beshelea nadoleo na mwinji tena beshelea nadoleo na mwinji liyo ifubani beshelea uitani za zamani na mwinji liyo ifubani uitani za zamani na mwinjilio ifubani beshelea uitani za zamani na mwinjilio ifubani. Marhaba menji tena ukiri. Salam. Parce que nous dansons pour vous, nous dansons pour exprimer ce qui se passe autour de vous, nous dansons pour exprimer une réalité, une actualité. Moi, je déclame mes peines sur scène et parfois je me pose des questions comme d'où vient ce virus qui attaque soudainement la Chine. Il tue et se propage plus vite que la vitesse d'une machine dont nul ne connaît son origine. Après plusieurs mois de solutions, le virus ne cesse de se répandre dans nos régions. Suite à nos pas du danse du demi-finale, on s'inspire toujours du Covid car le monde va mal, mon pays va mal, mon pays est tout pâle. Mon pays va mal, chaque jour on nous parle des vies perdues. Chaque jour on nous parle des vies perdues. Mes amis d'enfance s'écroulent immobiles. Je ne peux rien faire pour les sauver. Moi qui ne peux rien faire pour les soulever. Et ce virus hante des âmes avec une telle cruauté. Et ce virus hante des âmes avec une telle cruauté. Suivant mes mots déclamés en triste réalité. Suivant mes mots déclamés en triste réalité. हमारे साथी हैं। माँ नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना जो मिल के रात जागते थे नैना शहर में पल के बीचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन में बंद हो गए हैं क्यों माँ मुझे भूख लग रही है। बाबा बाबा आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? बाबा 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 आप किधर हो बाबा? बाबा
Ce virus, en plus d'être contagieux, il monte jusqu'aux cieux. Heureusement qu'il y a ces docteurs. Hommage à eux. Hommage au docteur Mohamed Hafidou ainsi que ses compagnons sans oublier, Monsieur le Président. Comment puis-je me passer de vos efforts? Je les citerai un à un sans aucun remords et cela datera jusqu'à ma mort. Hommage à eux, ceux qui réaniment nos cœurs, eux qui dorment dans ces laboratoires. Dans cette guerre, ils creusent une échappatoire. Dans cette guerre, ils creusent une échappatoire. Suivons mes mots déclamés en triste réalité. Suivons mes mots déclamés en triste réalité. Et ma mère qui me soigne avec tant d'intention en utilisant bien sûr la tradition. Des faikuts pour une explication bien claire des lejani. Les lejani ngwa, ne rezao nchida ngwa, kazanao vunga zinjizao. Alhamdulillah des forces j'en ai pris. Je ne doute pas, cette fois-ci je suis rétabli. La vie suit son cours, cette fois-ci pas de mauvais tours. Commodante, reprenons nos pas de danse si vital. Balance-nous ce son infernal. Balance-nous ce son infernal. Nigga, I'ma get you right now.
ngithi wena uyithemba lami loqobo lokho kulula ngoba uthanda mina ngedwa uthanda mina nomsimba wami ngithi wena uyithemba lami loqobo ngibonga uthando lwakho ngifuna uthando manje ngikufumene Certes la mort est un chemin inévitable, mais pas un si, mais pas un si. Certes la hemgwe ngamuhumio bawede mwinza jawabu toa bibu ma nansiziri bomoha ngarien shiuha boadinau diha. Certes la mort est un chemin inévitable, mais pas un si, mais pas un si. Salama saliminati wombona mwambe amina inukutu hirao korona za haja zihawa mbina gubisao rahana konkonro hakika korona huri hondro ha
qui ka corona huri rendre d'où vient ce virus qui attaque soudainement la Chine, il tue et se propage plus vite que la vitesse d'une machine dont nul ne connaît son origine. Elle cause tant de tragédies que le sida. Salam. Rahanjela moi. Parce que bon, les émotions Kazinji est sujet car ça touche beaucoup. Rien de tout en galaï, décoration, ça, c'est émouvant. L'art est là, il n'y a rien à dire. Je vous félicite. Merci. J'aurais aimé quand même Kayam d'une Kamba Espoir ou Kawadounou Nzao Béchengoura à la fin. Mais Karine Denson a droit de jouer. Parce que bon, c'était du vrai. Merci beaucoup. Déjà, Tim Ferreshiani, quand même, comme dans ses prestations Marie Fanny Diavan. En tout cas, on sait que là, c'est la finale, hein, donc on pouvait pas se permettre d'arriver là et nous montrer quelque chose qui tient pas la route. Donc pour ça, vous êtes des performeurs. Vous l'avez prouvé depuis le début de cette émission. Au Pandéwae, prestation je trouvais que c'est un peu dommage. Moi, ça me gère mathématiques et j'ai l'impression en fait vous avez coupé cette thématique et vous êtes rentré dans autre chose. À la fin, thématique. Ça fait un peu du remplissage quoi. Alors que je trouvais que c'était vraiment bien parti. Parce que je pense qu'au niveau de la performance, vous êtes des performeurs. Comme dans acrobatie, puissance, énergie. Bon, donc j'aurais vraiment voulu voir un peu la continuité de la thématique que vous avez abordée. Et comme a dit mon grand frère Laher, qu'il y ait un peu de positivité dans ce que vous nous présentez, parce qu'il ne faut pas penser que le négatif. Et voilà. Mais Chati Titibuari, ici, en tout cas, il a prestation Marifani Liavano, il a puissance Maïbalia sur scène. Donc voilà, je vous encourage et je ne cesserai de dire que pour moi, vous êtes bientôt des danseurs professionnels. Donc bravo à vous. Bravo à toute l'équipe. Mafikiru kaya amadeli mwazonesa ete muinu kweli hawandisa harmwa actualité diyo chawaja hamadeli washku hamba hama wa tikole shafikiru kanti heli naona wakanza wonese petete wonesoka banu benge wadonunguo sha ilazimu meshayende enulona hazi lazima fanye hazahahe ritsokiri virus hajahari shindi dizo basi batu lelema virusi haja basi rifupia enge koli virusi ngiyo shay ladhimu ya maisha yende namna ladhimu wandu wajuhe wandu akatika wandu wajuwana ne virusi firka yokote hamwaye helinelewa harmwaye message wakanzaro ne seva firka wana hatu waranzo mandoni ndoro wajuao ama performance namna ya créer ndongo namzidi ba avenir ngio na hamadi limwazone sabana ndongozi njiti losoka des fonctions publiques sha namna zinji za kuongeza emesha mwanadamu yende mongoni muyo de dance mongoni muyo slam mongoni muyo ani mashairi na ndongozi njikao harmwenzi ya hatungizo sha zirendo kaya hama wandu wazitadi ngoni na izo ndo weka iladhimu alhakika wandu wazirenge wandu wazi na wandu wazifanye nao za nyumeni ikao ngajutongeza emesha hatu nenti hatu julihane harmwa ndoko za utamaduni na aramandazi. Assalamu alaikum. Maraba menji como dance ezendongo makawzifanya yabo zikaya
zikaya fort, zikaya intense et très triste, surtout pour moi donné. Mimi tsikamhara sofi pour moi donné, ata tsikahanzani lile, tsikatwaiti lili mbabe. Tsikatwaiti lili, c'était fort, c'était intense. Et à la foot, c'est n'importe quoi enfin, kaona mama comédien waka sur scène wakaufanya théâtre au wakaufanya hazia hao. Halafu wakati la mwaja mwatsanganya tena mwazia maroha mwae et sujet mimi kaijani tambisha parce que mimi tijibiwa wandungwa onao kaya harma situation iliyo ya howade wandungu wana besoin waji evade wana besoin wa fikiri ndongo zindwa jina duku mimi ni tsonoka ila yidungu nzia alafu tikaanzani mbesheni marhaba tena ye hommage mwa irande ma médecin parce que wandu wenji ngwa de yao ma médecin ngwa tungabaka ngwa tunguwa wandu wafu. Mais en fait, en réalité, quoi tu joues à ma médecin wazi viveo. Mimi ngamina ya kinukaya e ma médecin wao wajitolea wafanya hazi hata zende kazi jakiri sha ngamfikirika wo ranzi wo tabiha zo watabisha izi nungu hizo nduko tushida wazielewa. Halafu marahaba menji e point hiyo et asaya tkanzani ni m'encourager ni hamaye e hazinu parce que ngamono kanga ninaye creativité nganinaye énergie nganinaye hani rungo yafanya sona za hizi spectacle za hanyu na muendelee hamwenzi ya hiyo msiperde hata bahati njema. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Besera harejandi sa yengoma ikaunga joka hirema amjonda naonesa mabititi ukaya leo ribenze mu sizoni rireme ngoma yo kwambwa sambe ngoma inu ngoma ikaonga rijoha sonti pia ikao inu ngoma ya furaha ikao rizoea kiutamaduni wa Kikomori rireme makati ikao wandu ngona furaha alama dokana wandure maharumwe ile sambe la hema jali kwa ni sawandu wahunda machi wandure male sambe donc yabori kaumiza hata na leo ikaonga si finali rijerone sa ukaya vanu karja kana umanida sinanyi hato mwandoni leo ngaranzori tena risizane hafuraha yode mana kaonga rema ole ile sambe abonge watina ula tawakati ngarijohenda na ukumasi ile sambe abasaini Shana mbere timane nami ukaenda walole kujanilaha wende kuja jusandume initao Shana mbere lela timane nami leo Shana mbere timane nami ukaenda walole kujanilaha wende kuja jusandume initao Shana mbere lela timane nami leo Bakushindi uwamenya uwanzi wao ukazi mji watu ngwaranzao do mwenje waunishia wazalwa leo Shana mbere timane nami kaenda walole kujanilaha wende kuja jusandume initao Shana mbere lela timane nami leo kasi furahani
ngoma leo iwe ngoma na iwe ngoma na iwe ngoma leo asuri nayo ambayo asuri nayo ambayo wenye ngoma rija furaha leo ambayo asuri nae ambayo asuri nae ambayo wenye ngoma rija furaha leo ambayo asuri nayo ambayo asuri nayo ambayo wenye ngoma rija furaha leo ambayo asuri nae ambayo asuri nae ambayo wenye ngoma rija furaha leo ambayo anakupenda usiwahe alesale anakupenda usiwahe alesale jole jole mama jole jole mama nakupenda usiwahe alesale nakupenda usiwahe alesale tale tale mama tale tale mama he mwendo he mwendo he mwendo he mwendo imababi ufunzo mwendo mwendo he mwendo he mwendo he mwendo ibarakutuzo mwendo he mwendo he mwendo he mwendo he mwendo imababi ufunzo mwendo mwendo he mwendo he mwendo he mwendo ibarakutuzo mwendo mwambwa wema bwazukua mwambwa wema oziloza nyubasi ya ritalia mwambwa wema bwazukua mwambwa wema oziloza ritalia oziloza nyubasi ya ritalia oziloza ritalia mwailera mwailere oya oya mwailera tifulere oya mwailera rimulie rimulia la motire mwailera mwailera mwailere mwailera aninga ninga 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 otraya ni ulio awe kutsura siazi otraya ni ulio awe kutsura siazi avua ikazana enazembio sahaho vua ikazana enazembio sahaho asimana asimana le asimana asimana le aye mwenye ngoma kurengo leo ndavorambwa rijeniso vanu ndavorambwa rijeniso andrege wangu ndege wangu leo aindrege waberushwa ndege marhaba menji kwere nyiwe nyingoma Afrika ya mongoni mwa ezi furahisho mndu kamro no hususio wa mndu ani ngwendelea wa namna ladhimo ndono mba furahiyo mndu akane patri akamwe ngoni mwaye ziho hususio wa Komori sambe ngibuhari ya wamweze ngoma riwono heli marfurahisha ama mna wakati mfubi maonesa ujuzi jome wa hanyu rifurahi ngafikiru kaya kabati mndu ikao intingoma ya exceptionnel shenu ngome kawe wandu tsipangwa unao ngwa juwao kabati mndu ndasibanu tujwa huizina benge ngabo kao bondo maka mduka amauzina ngwa mduko mtanzani ngafikiru kaya mrifurahisha akamronesa omwandoni randisa hatu arabu aba hangarijo hamwasambe yabori fanyoka alhakika riko anirankadre ula munganyo wa henti ya hatu akanga boto arabu ngabo zinzo nzipia enge ngamu feresheoni ngamba mnyezi mzidi juma banu ili mhuishe utamaduni wa hatu
wandu waoni wahisi ukakomori ngwaona shahao bintu yazinji mnikuwa nama bao waoneseza hao marhaba menji wassalamu alaikum. Mtihani ngu wa he shama kamili mimi ngamjobenzelea niwonese ani mzima hamzima tina nyonti pia mzima hamzima ni mbeni zintosa zangu parce que bon mtu jwandi se chanteureux ami sensible parce que yende hazangu ami sensible wanungo jizo chanteur anibalia sofi parce que bon hanisheleza zisambe za kweli na dozishia tindeza basa za mafiti amjo féliciter tena wandu wa Rwale Chindo parce que bon tujua sirlo hunurishiao numufikiri nge bangweni ani mramplise mngona hama emnaseni wa harendi ha senku tellement mngu sante le goma le Chindo le jao parce que bon sambe ti sambe inu sambe nyindwaji ani inu sikwara wono sambe zeremo shaini na ishale o ti juse beram et puis bon amdo sunetena mwana mshwatu ya jabo akaunilaye parce que lando akota ambiance beishe kaja rongoa shaha hashindi hasumi harenge place ya wandu wenji wajuka donc félicitations. Aulindi ya washkwere ngomrongo mimi skanzani mferesheni ndani hadani skanzani mwambieni ukaya ngamwali yao Sofi mashallah ngamjisao halafu ye hazia hanyu mwaifanya yavo tikaushinda tikau sante ye furaha hanyu juu haukaya zinongozi kaujisa halisi ranzio mwado heliza lisa hambabi bakaya ye haiba ye bashasha halafu wanu wakaufanya hizo ngoma tena mraka usante ye ambiance zinongozi kiri Sofi mashallah mshindi mri transmete ye furaha makanio na mzidi mkewadzima helilo mdoishiliana mwanzane manayo dinamna zinongoza hanyu zijokiri halafu ngani bushirio ni karieri njema ya hii dance inshallah. No dotsokaya tonton leo yu hamadi feu d'artifice zomarone sapia rango émission ya Adisa donc kajoke sambe yongi uzingoni mwatu sonsipia la futi d'Ivoire sika émission ya mwiso normalement finalim comme présenté sambe manainu dansi ya furaha en plus tena ele jimbo maliheza avo lo jimbo kabati mkomori ya tsoli jo atanyima jovia voilà alafu amjo mbishela ni marahaba heli mgardewe ze traditions za hatu parce que garendo nozi latsa haku lafu amjibiwa halisi kanga wandu wa garde ze traditions za hatu zinu wali bani watsongezao ka dunia pia ngwa jo shinda waone eze nsabu za hatu neze traditions za hatu mérite mkebana donc voilà Gamondo sasa kama mjishina mwa market na très intéressant hamuta madunyo hatu no kusho hatu na mangaleze kofia emishono yone sata hena mji press ka hensi balezi nji zile za Dubai kama za Dubai bala ani namna wazafanyishia mdogo nga wa mitsami huli ngabo wa hula ngabo etc ani umsho tujwa ndisa mitsami tujwa ndisa nao
marhaba menji au kaya haina usiku wote za nyumeni kajuzi ukaharmwa kozep leo ataurone sokaya mjo kamwe filiwe haundu nyumba hafanya ndongo zinji hata mamwe taida yote tawala mamwe kango na problemu ze fili ngojo tsaho amfikiru kaya ndazinuri zitsahao ujuzi unu ikao wamba fikiru kwa watu wa Komori kwa shidwa fine da yote hajisomo haze chida za hai wai hafanya heni performance pia atajabana ngari ombo Mwenyezi Mungu yazidi yarone se juma banu haukamwe fili ila ngabona ngozi njiko zo shida fanyia he equilibrario ikao hayonesa iyo d'ailleurs gejoho neso kaya maudu andonji we soma shangabo ndongozi ndizo vukisha malaho kwa jomba yensi efilinu muhimu na za saya haba ujuzi undo rutsa hao. Merci beaucoup ombo Mwenyezi Mungu uzidi daima uzidi na njema hamada simu. Wassalamu alaikum. Biskai banu hambezi ndazivi tonde zina nigo hambia ono mini amjoka mifani wa handani wa hapo sha ekati sherishino imru mraji ono tu suivera nzo mandoni ata Léon je suis satisfait sha amjoka baho ngaweneze appréciation ujini kao par rapport à zabira nezaje liomba nungu na nanze nhwambie nzima c'est-à-dire banu usomwana liambahara donc tikanze nusheleze kamjuko ngozi juu ikamro hafanya hendungu ra muziki ra rezihaza hozim quand on hura tembaba hanu c'est normal mais il faut camoufler ça aninja apprécier et faut kaya wakati mbuda handani njokana leo kabla babirimna mapoto shahu jahuni ani huni thibitisha unionesa ukaya bala babiri mapoto parce que hurudu reprendre ukuja reprendre ndungo zino bangasi majorie prouvons au kabala hukahu ukosa et ça il faut pas le faire parce que faire prestation njema amuju ni tidiwazeni baba nenda mtidiwaze surire yao njokai njam wana mainguleo parce que usikwa longo sérieux haku ndemba longo nasukanza no hambi sinon tout s'est très bien passé et quand nous afanya erreur baba Nruya nchene namna wanoti jule ukababirero. Abo bonne chance, mon frère. Maraba menji Biskai. Tikanzani huferesheye au kaya ehaziaho ranzibu mwadoni hata ujabaha. Tikanzani bashile marahaba ranzi. Wa usuli hata yabo. Nubeshile marahaba tena bo participer mazensabu hozini kama kuja kwa participer joka tujoa saya jameme joka tsira tenongo zinji alafu maraba menjibo wani permete na unazinongo hizo kumruzo na mweteleja mruka du hunu Komori mbona mweteleja mruka mono mru yafanya au direct alafu tikanza na bekaya leo niveau ya he risque ikahaju swafi eriski kahaju swafi no ushindi huidungu kalite ya mru ya artiste deka ngusubuti harengeze risk wewe ngusubuti urenge risk bravo pour ça alafu tena izokoli leo wakaya wana mrongo watiti wakau wajiri sha izozo fanyishiha usi décourager mimi sijibiwa mimi tsonoe contraire ya mwana malaheri bana au kaya balabo wa izokoli rambo akaimenyeha sha hurudi hurejeza ekalite tena ya artiste likangu
nabeka ngukatsu décourager hasharuli harejeza reja parce que izo kweli kutufanya ndongo uka urijibize sisi au uroneseka ngo jondongo sha muhimu tena ya artist doka yashide yaji amini uka yafanya hata yashide ya maîtriser zenrongo kuwa rejeza sava mitsonoka yo qualité njema uloniyo eza saya tkanza ni huferesheye nuhambie kana so continuer amaye yezendongo fanyao ou continuer ou dorengaze risque ou continuer ou do ukane assurance uloniyo parce que ngawina assurance taila mashallah mnanzo perde so continuer amaye assurance hiyo ou continuer ya urudi utaha ndongo za saa tena wenjeza mesijibu wao wafanye nyaye klon leo alafu bese mwana wambo haye tetini kajajibi wa manaidangu habonzi maraba benji non ezalani ndo tsoka tkanzani féliciter emwanama abo parce que vraiment afanya hazi akura nguyandisa emission ino mwanama Biscay alafu ne partenaire wahe parce que kati waeche shang waidi en plus mkinishatsi nakanga bwasa rtwa ona sha dowenji justement tkanzani muni wafereshe alafu ezentsabo yazifanya uzinu Afrika Komori de waeche ono donc kabidi rimencourager yashidi ya forme watoto wasatse na waje washidi wa niveau relève harmaze zenongafanya uzinu parce que zinongo demander wa haku arme junior pia donc jokanje maka siwasa shindiri rimsutene rimsaidie dia shidi ya forme watoto tsena ye waje wa du présenter harmaze nsaboma ndazi donc voilà ils ont déjà n'ingézetsena de tukaya skanzana bika là on est en finale heni mbia masulivanu ya bwa sahongo upande wangu heni mbia masuliar mu finale yenu banu ya bwa sahongo donc baike lewe public waje wa choisir c'est différemment ou des majuri à partir du moment où celui-là tabanu ya bwa sahongo donc voilà bravo à tous les artistes bravo à toute l'équipe de RTC, bravo à toutes les personnes qui ont apporté leur pierre à l'édifice pour mettre en place cette émission. Maraba menshi. Ye kampuni ya taifa ya Comor Hydrocarbure ngwatia ujuzoni gazi ya upishia Hydrogaz. Ngiyo na hifadhi, upesi, niyo ngiyo rahisi. Ye kilo ya gazi ngiyo rali majana maidi. Hohula ye butei ya kilo 6 ya tilo gaz ziwizili na majana mane, yani 12,000 francs. Ye butei ya kilo 12 ya hisa tilo gaz ziwizine na majana mane, yani 22,000 francs. Notre priorité, votre énergie. Comor Hydrocarbures. Ils nous ont tous émerveillés. Ils méritaient tous d'être là. Seulement un parmi eux va se révéler comme talent des îles. On se retrouve très prochainement pour découvrir qui sera le talent des îles Comores. Ujuzi. Et Modarino.